खबरों का सिलसिला इतना ही, लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद देखना ना भूलिए प्रोग्राम बिग टॉक विद अबू बकर खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अबू बकर खान। आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ का प्रोग्राम बिग टॉक्स। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ शख्सियत हल्का N84 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं मारजुल्करनैन हतार साहब। हम उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मारजुल्करनैन हतार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ बिग न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे इस अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। वेलकम दिल से शुक्रिया। जुल्करनैन हतार साहब, सबसे पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन की गहमा गहमी रूज पर है और हल्का N84 से आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं अपने नाम को मुतारफ़ करवाने के लिए, या फिर सरगोदा की हालात को देखते हुए, या फिर इदारों में होती हुई करप्शन को देखकर आपने क्या नज़रिया लेके आए हैं जो आपको इलेक्शन लड़ने के लिए जिस बात ने मजबूर किया है? दरअसल अबू बकर भाई, बात ऐसे है कि मैं ना अगर सरगोदा में रहता ना तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल ना आइडिया ना होता। अच्छा। क्योंकि जब बंदा अपने शहर में रह रहा होता है तो वो रूटीन के साथ मामला चलते हैं। बिल्कुल। जब मैं इधर मैंने कारोबार किया है, कारोबार में मेरे नहीं निज़ाम चला, मैंने हिजरत की है, मैंने मेहनत मजदूरी के लिए इस्लामाबाद डेरे लगाए हैं। सही। तकरीबन मुझे 5-6 साल है इस्लामाबाद में मैं कारोबार कर रहा हूँ माशाल्लाह। तो जब मुझे काफ़ी लोगों के साथ मेरा अंडरस्टैंडिंग हो गई, अच्छे लोग मिले माशाल्लाह उधर। सही। और उधर के मामलात देखे, इस्लामाबाद की सियासी सरगर्मियाँ देखी, तो मैंने एक दिन अपने दिल से सोचा कि यार हमारे साथ कितनी बड़ी ज़्यादती हो रही है हमारे सरगोदा के साथ। बिल्कुल इसी तरह हमें पत्नी किस गुनाह की सज़ा मिल रही है कि हम सरगोदा के नाम तो लोग उधर ऐसे लेते हैं कि सरगोदा माशाल्लाह, ये इसमें हम भी फख्र से कहेंगे कि इधर बड़े एजाज हैं हमारे MM आलम जैसे, इसी तरह सितारे इम्तियाज़ और बड़े बड़े जुर्रतमंदाना हमारे लोग इस शहर से वाबस्ता हैं। बिल्कुल। तो मुझे दिली तकलीफ़ होती थी कि यार हमारे सरगोदा के साथ कितनी नाइंसाफ़ी है। इस सरगोदा के ये इतनी ज़रखेज़ मिट्टी है सरगोदा की कि ये कोई काम इधर जो करे और काम ना हो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके जितने भी तरक्याती और डेवलपमेंट काम देख लें तो कोई ऐसा बिल आज तक पार्लियामेंट में नहीं जमा हुआ। तो मेरे दिल ने ये आवाज़ दी कि यार ये कब होगा, ये कब हमारे सरगोदा में इतनी खुशहाली आएगी कि हमारे लोगों को इधर रोज़गार मिलेंगे, हमारे लोग खुशहाल होंगे। अभी देख लें इधर पानी का मसाइल चल रहे हैं। बिल्कुल इसी इधर लोग हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह। तो मकसद बात करना कि ये है कि मुझे उधर इस्लामाबाद जाकर ये शऊर आया कि यार ये हम स्टैंड लें इस चीज़ पे, और ये प्रोटोकॉल और ये जो डेरापन की सियासत है इसको ख़त्म करें और हमारा जो असल हक है सरगोदा का वो हमें मिले। अच्छा जुल्करनैन भाई, आपकी एक बात काटना चाहूँगा क्योंकि आपसे पहले भी जो लोग आते रहे हैं, आप अब न्यू आए हैं इस इलेक्शन में लड़ने जा रहे हैं हल्का N84 से। जो मैं बात करूंगा, जो पहले आते हैं वो भी यही दावे करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब इलेक्शन के बाद वो नज़र ही नहीं आते। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि ये जो दावे वाला सिस्टम है ये वो मैं इस चीज़ के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे सरगोदा के साथ ज़्यादती हो रही है जो हमें सबको नज़र नहीं आ रही है, जो हमारे मीडिया को भी नज़र नहीं आ रही है, हमारे इदारों को भी नज़र नहीं आ रही है। मीडिया तो उजागर कर रही है लेकिन उनको दबा दिया जाता है, उसको दिखाने नहीं दिया जाता। बस ये हमारी बदकिस्मती है ना। अगर ये अभी इलेक्शन आ रहे हैं, अगर इस इलेक्शन में अवाम और सब एक तहिया कर लें कि यार हमने अपनी तकदीर सरगोदा की बदली है। मुझे कोई MNA का इलेक्शन में कोई टैग लग जाए, मैं कोई बड़ा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इन MNA से अभी भी अल्लाह की ज़ात से बड़ा डर के कह रहा हूँ कि जो मैं काम मैं कर सकता हूँ वो शायद ये भी नहीं कर सकते। मकसद बात करने का है कि हम ये हमारे सब लोगों की जंग है। बिल्कुल इस तरह। अगर हम चाहें, हम देखें ना, नौजवान है, हमारा दिल करता है, एक हुब है, दिल में मोहब्बत है कि हम अपने सरगोदा के लिए ये काम करें, ये बिल पार्लियामेंट में ले जाए। देखो कोई सरगोदा में सबसे मेन चीज आप देख लो, जिम्मेदारों को यार देख लो कितना ब्लैकमेल कर रहे हो। इसी तरह इतना ब्लैकमेल, अभी कोई बेचारा कह रहा है कि 250 की पली कह रहा है, कोई 200 की, कभी कहता है वायरस आ गया, कभी कुछ कभी कुछ। और यूरिया का भी ये चल रहा है कोई। असल किसान हमारा खुशहाल नहीं ना होगा भाईजान तो कभी भी, ये मेरे बाय रिटन लिख लें, कभी भी ताजिर भी नहीं खुशहाल होगा। उसकी वजह पता है क्या है? किसान की जेब में पैसा जाएगा ना तो ताजिर भी खुशहाल होगा। एक बेचारा मजदूर है, मजदूरी करता है 500,000 डेली का,
اس نے جا کر پلازوں سے جیسے مارکیٹوں سے بیچارے نے کتنی شاپنگ کرنی ہے. یہ ذمہ دار کے پاکٹ میں پیسہ جائے گا, ذمہ دار ہی تاجروں کو خوشحال کرے گا. اگر ہمارا ایگریکلچر آج مضبوط ہو جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے سرگودی کی کوئی بھی ترقی یافتہ ممالک شہروں میں سے فرسٹ نمبر پہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ پاک سرگودا کو بہت اونچی سونے کی چڑیا بنا دے, جو نیا سورج بن کر ابھرے. تو رشوت کا بازار گرم ہے, ہر جگہ جو کام ہوتا ہے رشوت کے ساتھ ہوتا ہے, تو اس کے لیے کیا اقدامات کریں گے اگر آپ کو اللہ پاک موقع دیتا ہے کہ آپ MNA بنتے ہیں؟ اور سرگودا کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ وہ یہی ہے کہ ہر محکمے میں کرپشن چل رہی ہے, تو اس کے لیے کیا کریں گے آپ؟ ہر محکمے میں جو کرپشن چل رہی ہے, یہ کرپشن ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے لیڈر ادھر آئے ہیں, بڑے بڑے وہ بات آ گئی کہ دعوے بڑے بڑے بالکل اسی طرح ہم ایسا کر دیں گے, ہم ایسا کر دیں گے, لیکن کرپشن ختم نہیں ہوئی. بالکل. دیکھیں میرے بھائی, میرا والد ایک DC آفس میں ملازم تھا, ٹھیک ہے, ٹھیک, اور مجھے ملازموں سے دلی طور پہ محبت ہے کیونکہ میرا والد خود ملازم تھا, صحیح, میرا بھائی بھی ملازم ہے. ویسے تو گورنمنٹ امپلائر کے بھی بہت زیادہ حقوق مارے گئے ہیں. تو سب سے مین چیز دیکھیں نا کہ ایک بندہ 40 سال یا 45 سال یا 60 سال کی عمر میں بیچارہ گورنمنٹ کی سروس دیتا ہے, صبح 7 بجے اٹھتا ہے, رات کو کبھی 12 بجے, کبھی 2 دن, کبھی 3 دن, کبھی 4 دن وہ گھر ہی نہیں آتا. اگر ہماری گورنمنٹ ان کی حقوق کھانے لگ جائے تو پھر بتائیں بھائی جان کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ اسی طرح وہی پوچھ رہا ہوں, ان کا بھی دل ہے, کوئی 25,000 روپیہ, کوئی 30,000 روپیہ, کوئی 40,000 روپیہ, کبھی ان کو پینشن ختم کر رہے ہیں, کبھی 10 سال کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. ایسے بھائی جان کرپشن ختم کرو. تو سب سے پہلے کرپشن ختم کرنی ہے تو جتنے بھی ملازم طبقہ آتے ہیں ان کو فیسلٹیز دیں, ان کو سہولت دیں, تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ وہ کرپشن کریں. یہ سب سے مین چیز جو ہے ہمارے ملازموں کے ساتھ جاتی ہے. ہمارے ملازموں کا اخراجات ہر انسان کے ہیں. ابھی کاروباری بندے کی بھی اتنے اخراجات ہیں, اس کی بھی اتنے اخراجات ہیں. کاروباری بندہ 4 پیسے زیادہ لگا لیتا ہوگا, بیچارہ ملازم تو کتنے اس کی سیلری ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. میں تو ملازموں کے حق میں ہوں کہ ہمارے ملازموں کے جو حقوق ختم کیے جاتے ہیں اس کو بالکل فل فور جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو کینسل کرے اور ملازموں کو جتنا ہو سکے پروموٹ کرے. چلیں یہ تو آپ امید ہے کہ اللہ پاک آپ کو MNA کی سیٹ یہاں سے دے. اور آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ اگر ملازموں کے اگر ان کو اچھے طریقے سے ان کو پروموٹ کر کے ان کے حقوق, ان کی جو سیلری ہیں ان کو بڑھا کر, اور ان کے جنون جو ان کو جو کیا کہتے ہیں کوارٹر وغیرہ سارے ہر ملازم کو ملے جائیں, کرپشن کدھر ہونی ہے بھائی جان؟ ان کو خوشی ہونی ہے کہ یار گورنمنٹ ہمارے ساتھ اتنا سرو کر رہی ہے. اسی طرح ہر بندے کا دل کرے گا کہ اپنے دل کرے گا, کام بھی محبت سے کریں گے, دل سے کریں گے. جس بندے کو پتا ہو کہ یار مجھے 50 سال بعد مجھے پینشن ہی میری بچوں کو نہیں ملنی, اسی طرح جب مجھے نہیں ملنی تو پھر میں کیا, اس نوکری کا کیا فائدہ؟ پھر کرپشن ڈبل ہوگی, کرپشن ختم نہیں ہوگی, کرپشن ڈبل ہوگی. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہی مسئلہ پولیس کے ساتھ بھی ہے, کیونکہ ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں اور پھر جو کہ ان کو مجبور کرتی ہے رشوت لینے پہ. کیا آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے؟ اصل جو ہے نا پولیس ڈپارٹمنٹ بھائی, یہ جو ہمارے IG صاحب آئے نا, عثمان انور صاحب, ڈاکٹر صاحب, میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جو پیچھے آج تک جتنے پچھلے عرصہ گزر چکے آج تک کتنے اچھے اقدامات. بالکل اسی طرح ابھی لوگوں کے گھر میں جا کے لرنر لائسنس تک بن رہے ہیں, بالکل اسی طرح کے ذریعے بن رہے ہیں, اسی طرح کمپیوٹر خدمت سینٹر وغیرہ, مثلاً ہر چیز کے لیے بہت زیادہ اس نے فیسلٹیز دی. اور انہوں نے اپریشیٹ کیا لوگوں کو بہت زیادہ, جو پولیس میں بہت اچھے کام سر انجام دے رہے تھے ان کو اپریشیٹ بھی بہت زیادہ کیا. پولیس میں کافی چینجنگ آ گئی ہے, اور جتنے نوجوان آ رہے ہیں نا, انسپیکٹر, سب انسپیکٹر, DSP لیول کے جتنے بھی نوجوان آ رہے ہیں, ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے اور بڑے سلجھے ہوئے, اور بات کرنے کا ان کو طریقہ ہے, سسٹم ہے, اس کے تحت چل رہے ہیں. اس وجہ سے میں خوش ہوں کہ ہمارے نوجوان جو آ رہے ہیں نا پولیس ڈپارٹمنٹ میں, بزرگوں کے بھی احترام ہم کرتے ہیں, لیکن وہ سسٹم نہیں ہے جو ہمارے نوجوان آج کل چلا رہے ہیں. اور میں سرگودا پولیس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ہماری پولیس جو ہے الحمدللہ اچھے کام, جرائم تو پوری دنیا میں ہے, اسی طرح وہ تو ختم کوئی کر ہی نہیں سکتا. اسی طرح یہ تو یہ کہتے ہیں کہ فلانا جھال چکیوں کے علاقے میں یہ وقوع ہوا, فلانا SHO ناکام ہو گیا, ادھر بیچارہ SHO کیا کرے؟ اسی طرح بالکل, کیونکہ بکر بھائی بتائیں نا, بالکل جس بندے کی دشمنی چل رہی ہے ادھر SHO گھر میں بیٹھ جائے گا کہ بھائی جان آپ نے لڑنا نہیں ہے. اسی طرح بالکل ذوالقرنین صاحب ایسا ہی ہے, کیونکہ جس معاشرے میں بے روزگاری ہوگی وہاں پر جرائم کی شرح تو خود بخود بڑھے گی, اور ایسے ہی پھر جو قتل عام منظر عام پر آتے ہیں اور پولیس بھی ناکام نظر آتی ہے جہاں پہ, تو
میں سمجھتا ہوں کہ کہیں پہ ہماری غلطی ہے, کہیں پہ ان کی غلطی ہے, تو ہم سب کو مل کے چلنا پڑے گا. اور سرگودا کا ایک جو ہم نے خواب دیکھا ہے سرگودا کو سونے کی چڑیا بنانے والا, تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو مل کے ساتھ چلنا ہوگا. اچھا حسنین بھائی, آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, تو کیا آپ نے پی ٹی آئی یا پھر نون لیگ سے یا پھر پیپل پارٹی سے رجوع نہیں کیا, یا اگر کیا ہے یا کسی نے ٹکٹ نہیں دی, یا پھر آپ کا کیا نظریہ ہے, آپ کیوں آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ بھائی جان میں نا کوئی 7-8 سال سے نا اسی سرگرمی میں ملوث رہا ہوں. نون لیگ کو میں نے بڑا سپورٹ کیا ہے, اچھا, ہر فارم پہ سپورٹ کیا ہے, لیکن رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ادھر کارکن کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی صحیح. سسٹم نہیں ہے, اور نہ کوئی انہوں نے ہمارے لیے کوئی ایسے اقدامات اٹھایا ہے. صحیح. اور سب سے مین بات آج میں جو اس انٹرویو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, پی ٹی آئی ہو, پیپل پارٹی ہو یا نون لیگ ہو, ہماری جماعتیں یہ ساری ہیں. جس ملک کا اسلامی ملک ہمارا پاکستان جو ہے نا, بالکل اس پہ بیرونی طاقتوں کی بہت زیادہ جو ہے نا نظر ہے. بالکل اسی طرح. جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے اداروں نے ایسا کر دیا ہے, سیاست میں ملوث ہو گیا, ایسا کر دیا ہے, ایسا کر دیا ہے, اصل بیچاروں کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ادارے اگر اس چیز میں انوالو نہ ہو تو ہمارے پاکستان کے ساتھ بہت کچھ ہو جائے. بالکل اسی طرح. جتنے بھی ایٹمی اثاثے والے ملک ہیں ان میں اداروں کی ظاہر انٹیلیجنس رپورٹیں جاتی ہیں. اگر وزیر اعظم کو کوئی غلطی کر رہا ہو تو اداروں نہیں بتانا ہے کہ بھائی تو یہ غلط کر رہا ہے. بالکل اسی طرح. اگر وہ وزیر اعظم نہیں مانے گا تو یہ تو ہمارے پاکستان کے لیے نقصان ہوگا. ہمارے ادارے اس ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں. اور یہ جو ہے نا ابھی نواز شریف کو اتارا ہے تو نواز شریف کے خلاف کیا یہ جتنے نون لیگی ہیں انہوں نے پاک فوج کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اسی طرح. یہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی کیا یہ عمران خان کو بنا دیں تو پھر پاک فوج پھر ان کو زندہ باد. یار اس چکر سے نکلو. اسی طرح. ہمارا پاک فوج کا جو ادارہ ہے بہت قیمتی ادارہ ہے, ہم اس کے بیٹھے ہیں, نہیں تو ہمارا حال وہی ہونا ہے جو آج عراق میں ہو رہا ہے, بالکل جو فلسطین میں ہو رہا ہے, بالکل اسی طرح, جو ہمارے اسلامی ممالک کے ساتھ ہو رہا ہے. پوری دنیا میں اسلامی ممالک میں پاکستان ایٹمی طاقت ہے الحمدللہ, اور یہ سارا سیرا ہماری پاک فوج کے ساتھ جاتا ہے. بالکل. جمہوریت ہے, سارا کچھ ہے, سارے معاملات ہیں. اور یار پاک فوج اگر آپ کو عزت دے رہی ہے, پروموٹ کر رہی ہے, تو ان پہ یار اتنے بڑا کیوں آپ ایلیگیشن لگاتے ہو؟ ووٹ کو عزت دو والا نعرہ کدھر گیا؟ فارغ ہو گیا. مقصد ہے پھر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں کسی کو پاک فوج کو آپ بلا وجہ ہر چیز میں انوالو کر دیتے ہو یار؟ اسی طرح. بالکل. پاک فوج ادارہ اتنا ایک مقدس ادارہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو روڈ پہ گاڑیاں جاتی تھی تو ہم سلوٹ لگاتے تھے کہ ہمارے فوجی جوان جا رہے ہیں. اسی طرح. بالکل. اتنی نفرت اصل میں بات ہو رہا ہے. ہماری بیرونی طاقتوں کی ایک پالیسی تھی, ہماری جو پاک فوج تھی نا ایک بہت طاقتور ادارہ تھا. اسی طرح. اب بھی ہے الحمدللہ. انہوں نے پالیسی یہ اپنائی کہ اس کو توڑنے کے لیے یہ تو ٹوٹ نہیں سکتی. بالکل. الحمدللہ ہماری آرمی کا اتنا ایک جذبہ ہے کہ اس کو توڑنا, دنیا کی طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ہے, ان کی بس کی بات نہیں ہے. انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی کیوں نہ عوام اور پاک فوج کو آپس میں ٹکرائیں. بالکل. یہ ایک بیرونی سازش تھی, بیرونی طاقتیں تھی. اور جو 9 مئی کا واقعہ ہوا میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. یہ ہمارے بیرونی طاقتیں چاہتی ہیں کہ پاک فوج کو اگر توڑنا ہے تو عوام کو آپس میں ملائے. میں اپنی عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدارا اس چیز سے نکلیں. ہماری پاک فوج ہے, ہمارا عزم ہے, ہماری جان ہے, ہمیں اس سے پیار ہے. اور جو میری پاک فوج, میری پاک آرمی کے ساتھ جس نے بھی جو غلط پارٹیوں نے کمنٹس کیا, میں اس لیے اس پارٹی کا ٹکٹ لینا پسند ہی نہیں کرتا. بہت اچھی بات ہے, کیونکہ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد ہے ہماری, کیونکہ انہی کے سر پہ ہم آج تک رہ رہے ہیں اور ملک ہمارا انہی کی بنیادوں پہ قائم ہے. اچھا حسنین صاحب, ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ عوام کے لیے آپ نے اب تک کیا کیا ہے, اور اگر آپ کو اللہ پاک عزت دیتے ہیں اور آپ ایم این اے بنتے ہیں, اور پھر سرگودا کی خوشحالی کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ سرگودا میں سب سے مین ابوبکر بھائی مسئلہ ہے پانی کا. بالکل. میٹھا پانی. اگر آپ سول ہاسپٹل چلے جائیں سب سے زیادہ آپ کو ہیپاٹائٹس بی سی. بالکل اسی طرح. اور سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اور یہ جو منشیات فروش ہیں یہ خود ڈلیور کر رہے ہیں, وہاں پہ سرنجیں پرووائڈ کر رہے ہیں, اور یہ پھر روڈ پہ پھینک دیتے ہیں, اور جس سے ہمارے بچوں میں پیر میں سوئی چبھ جانے سے یا کوئی اور بھی وجہ, آپ نائیوں کو دیکھ لیں جو ہیئر کٹس کی شاپس ہیں, وہاں پہ بلیڈ بار بار استعمال کیا جا رہا ہے, جس سے یہ کام ہیپاٹائٹس بی میں اضافہ ہو رہا ہے. سب سے مین بات یہ ہے کہ جو
हेपेटाइटिस बी सी में जो हमारे पानी है ना, सरगोदे का जो पानी है ना इस वक्त खराब हुआ सही। है। उसकी मेन वजह क्या है, हमारी सीवरेज गलत है और सारा जो है ना वो बैक्टीरिया और नमकियात सारा मिक्स हो रहा है, जमीन में जज़ब हो रहा है, उससे हमारे पानी जो है ना बहुत खराब हो चुका है सरगोदे का। सबसे मेन चीज ये है कि हमारा जो है ना पानी के मसाइल हर यूनियन काउंसिल में, हर कॉलोनी, हर ब्लॉक में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएं, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएं। और फिल्ट्रेशन ना इन्होंने नहीं लगाने, ये मैं आपसे दावे से कहता हूं। जुल्करनैन भाई आपकी बात काट रहा हूँ, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए गए थे इसमें, लेकिन अब आप जाके देखें वो बिल्कुल नाकारा हुए पड़े हैं। ऐसे तो भाईजान हर यूनियन काउंसिल में फार्मेसी भी बनाई गई थी, डिस्पेंसरी भी बनाई गई थी, वो भी कोई नहीं चला रहा, बिल्कुल नकारा हुई पड़ी। यही तो बात है कि आप एमएनए बन जाते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, इलाके में आना गवारा ही नहीं समझते। मैं इसी बात पे आपसे पहले पूछ रहा था कि आप भाईजान ये मेरा ऑन द रिकॉर्ड है, अगर अल्लाह पाक ने मेरे जिम्मे ड्यूटी लगाई तो इंशाल्लाह ताला मैं जितने सरगोदा के मसाइल हैं, हमारे सरगोदा में अगर एयरपोर्ट बन जाए तो 2.5 लाख लोगों की रोजगार सरगोदा में लगती है। इसी तरह बिल्कुल और इंडस्ट्रीज वैसे डिवीजन पूरा प्रमोट भी हमारा होता है इसी तरह हमारी जो मालकाना हकूक, कच्ची आबादियों को हम मालकाना हकूक दिलवाएंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए ना, मकसद बात करने का ये है कि दूसरा सबसे मेन चीज है, इधर जितना भी देख लें आप सरगोदा में ताजिर भी बेचारे परेशान है, बिल्कुल जमींदार भी बेचारा परेशान है, खुशहाली नहीं है इधर तो नो कोई। हर यूनियन काउंसिल में मिनी पार्क होने चाहिए, हर यूनियन काउंसिल में बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गाला का सिस्टम होना चाहिए, तो मिनी स्टेडियम हो उसमें, उधर हर यूनियन काउंसिल में एम्बुलेंस हो, हर यूनियन काउंसिल में डिस्पेंसरी हो, ताकि उधर हर तहलीज भी हर चीज मुहैया की जाए अवाम के लिए। कोई चीज नहीं हमारे सरगोदा के लिए। सबसे मेन चीज है कि हमारे सरगोदा में ये काम होने ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि इनका ये करना चाहती नहीं है। ये चाहते हैं कि ये जो गरीब लोग हैं ना ये हमारे नीचे लग के रहें। ये हमारे गरीबों और तमाम लोगों को ये सोचना चाहिए कि खुदारा आपने खुद तकदीर बदलो यार, आप खुद स्टैंड लोगे। किस प्रोटोकॉल की आप जद में आ चुके हो, किसका आपको डर है कि आप अपने वोट के सही तरीके से इंतखाब नहीं कर पा रहे हो, कास्ट नहीं कर पा रहे हो, किस चीज का आपको फोबिया है यार। आप निकलो सरगोदा की जाए, सरगोदा हमारा देखो जहां पे है उधर, उससे आगे तो हमारा सरगोदा चल ही नहीं है यार। इधर से शुरू होता है उधर जाके खत्म हो जाता है, कोई तफरी पॉइंट नहीं है। एक अभी PHA का मेला लगा है, बेचारा पूरा सरगोदा उधर उमड़ आया यार। ये तो हर महीने, हर 6 महीने, हर दूसरे, हर हफ्ते 10 दिन बाद एंटरटेनमेंट का हमारा जरिया होना चाहिए सरगोदा में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बदकिस्मती है। मैं ये निकला हूं, मुझे 4 साल बाद मैं पता चला है कि यार ये हमारे साथ सरगोदा में बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। हमारे MNA माशाल्लाह जो है वो ज्यादातर यही करते हैं कि इलेक्शन के 4 साल वो नजर नहीं आते, अभी वो आपको हर फैता खानी पे, इसी तरह हर शादी पे आपको नजर आएंगे, गोडे हाथ लाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟੇ हाथ लाओ, ਤੁਹਾਡੇ अब्बा जी तो बड़ा अफसोस होया ते इंज होया ते बड़ा दुख लग्या ते मेरे नाल तो उन्हां दी बहुत पुरानी यारी सी, मैं तो मेरे वाले साहब नाल उन्हां दी बड़ी पुरानी यारी सी। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਭਾਈਜਾਨ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰੋ। 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਏ ਉੱਥੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ MNA ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਪੜਾਂ ਚ ਨਿਕਲ ਆਓ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇਤਨਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇਤਨਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਗੋਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਗੋਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਸਰਗੋਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਬਾਤ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇਕਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਸਰਗੋਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਗੋਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਾਲਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, मैं पहले हर बयान में किसी सियासी कोई ज़ातियात हमला नहीं करना और मैं सारे सियासी ने पैगाम दे रहा अपनी मंशूर ले आओ अवाम में और अब दसो और अवाम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਪੁੱਛੇਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਸਤੇ। मकसद है जी साढ़े सरगोदे दी है, साड़ी अपनी बदकिस्मती है। चलें जी, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे और सरगोदा को एक सोने की चिड़िया बनाने में आप एक अहम किरदार अदा कर सकते हो। हमारी तो दुआ है आपके साथ
پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ہمیں دیجیے اجازت, اور ذوالقرنین صاحب کو بھی دیجیے اجازت. بڑی اللہ مہربانی بھائی حافظ. جان, انشاءاللہ تعالیٰ گائے بغیر اور ایک اور بات ذوالقرنین صاحب, ہمارے پروگرام کے وساطت سے کوئی اہم پیغام آپ دینا چاہتے ہو, کوئی چھوٹا سا؟ میں ماشاءاللہ جب ادھر آیا پہلی دفعہ تو مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی آپ سب بھائیوں سے مل کر, جتنا آپ نے مجھے محبت اور پیار دیا ہے اور میرے ویژن اور میرے منشور کو پروموٹ کیا ہے, میں اس کا, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ بھائیوں کی امیدوں پہ پورا اتروں گا. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.